Good morning, everyone. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hope everyone's doing well today. Somos Karim y Liliana de Brain Mechanics. We are Karim and Liliana from Brain Mechanics, and today we're going to be sharing a practice with you, which is part of a practices of self-training, self-care practices. Self-Trainer is a 12-week program that we've developed that has really 12 different types of modalities that are each of them very, very beneficial to the human body and our emotions and be able to release our stress. Sí, este fin de semana les vamos a compartir unas maniobras para trabajar la fascia. Estas maniobras que les vamos a enseñar son parte de nuestro programa que se llama Self-Trainer y ayuda mucho con la parte física, pero también la parte emocional, a sacar de pronto obstrucciones o cosas que tenemos dentro del cuerpo. Entonces está bien interesante. Esta vez vamos a hacer las 3 maniobras básicas y después vamos a hacer el reseteo de órganos. Yeah, so today we're going to be doing the 3 the core maneuvers, fascial maneuvers, and then we're also going to get into the organ reset, which is very, very important because as we eat these foods that have toxins and different things around that, our organs seize up and the flow starts obstructing. Sí, el reseteo de órganos es bien importante, sobre todo porque ahora cuando consumimos comida que tiene de pronto muchos preservativos o muchos... Glyphosates, ¿cómo se dice glyphosates? Glyphosatos. Entonces, lo que hacen es que o se acumulan en el cuerpo estas toxinas o no dejan que el aparato digestivo y muchos de los órganos funcionen bien. Entonces ese reseteo es bien importante y lo vamos a hacer después de los 3 maniobras principales. Voy a chequear un segundito los comentarios y si tú quieres seguir explicando. So yeah, the reason why we're working with the fascia is because the fascia is a jelly-like matrix structure that surrounds absolutely every organ of the body, every bone, everything, except your teeth and your inner ear, but everything else has a layer of fascia. So we're encased in fascia. Voy a traducir eso en español. So hoy vamos a trabajar con la fascia porque la fascia es un órgano muy importante, un sistema del cuerpo, no un órgano, un sistema del cuerpo que cubre todos los órganos, todos los huesos excepto los dientes y en los oídos. Y es una sustancia, una matriz gelatinizada, ¿sí? Right? Gelatinosa. Gelatinosa que cubre todos los sistemas del cuerpo y la fascia también embotella todas las reacciones que tenemos durante el día. Entonces, al trabajar con la fascia podemos empezar a liberarnos de esas reacciones que tenemos, que pueden ser emocionales, físicas, psicológicas, mentales, diferentes clases, ¿no? So we're going to be working with the fascia. The fascia is a jelly-like matrix that surrounds every organ, and when we actually start releasing it, because actually fascia stores all these different reactions through the day, there might be mental, emotional, physical, then what happens is when we're working with the fascia, we start kind of liberating those things and then processing them, so we don't have to carry them anymore. And when we do, everything starts changing because our organs can heal and everything can flow properly. So really, really powerful practices. So the first practice that we're going to be doing is the pallet swipe. La primera práctica que vamos a estar haciendo es el frote de paladar. Es una práctica bien importante y trabaja más o menos el 50% de toda la fascia que tenemos. So pallet swipe works about 50% of all the organs in the system, all the systems in the body and the fascia. And the way we're going to be doing pallet swipe is we're going to be putting our finger, our thumb in our palate, and we're going to very gently, very slowly, very gently, we're going to be moving from right to left, just kind of giving ourselves a little massage. La manera como se va a trabajar esta parte del cuerpo es, como Karim está demostrando, se va a tomar el pulgar izquierdo y suavemente se va a frotar el paladar de derecha a izquierda. Everything with a fascia you have to do very gentle and kind. You have to treat it very gently and very slowly. Tiene que ser un movimiento suave y controlado, más despacio y no con mucha presión, bastante suave. All of our movements are going to be almost like imagine a bubble of honey in a jar, just moving so slowly and gently. Sí, los movimientos que vamos a hacer son bastante lentos y
el ejemplo que estábamos dando es como una burbuja se mueve a través de la miel, así despacio, así más o menos van a ser todos los movimientos. Despacito. Despacito. Okay, so the pallet swipe. Sorry. Okay. Yeah, the pallet swipe. So we're gonna start by crossing our right leg to the other side of the left foot, like this, and it's gonna feel snuggy, like a towel. Go ahead. Primero vamos a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda y se va a sentir un poquito como... ¿Cómo se dice snuggling? un poquito apretado. Como una toalla, como si estuviésemos como si exprimiendo una toalla. Yeah, and we're going to take our right hand over our left shoulder. La mano derecha sobre el hombro izquierdo. And our left hand over our left hand sobre our right shoulder. Yeah. Y la mano izquierda sobre el hombro derecho. And we're just going to feel our balance, feel our hips, move around a little bit. Vamos a sentir el balance, mover las caderas un poco. And we're going to take a deep breath, and when we exhale, we're going to slowly, gently give ourselves a little massage from right to left. Vamos a respirar y lentamente frotamos el paladar de derecha a izquierda. So let's get started. Empezamos ahora. So breathe in and exhale. Breathe in. Respiramos. That's 2. Relax your neck, relax your back. Breathe in. Relajar el cuello, la espalda. That's 3. That's 4. 5. This time when you inhale, really let go. Inhale and then let it, rub your fascia, and then exhale out and let it all out. Al exhalar, dejamos ir todas las preocupaciones que tenemos. And let's get one more. Y el último. Right. Very slowly, go back to center. Despacio, bajamos los brazos y volvemos al centro. All right. So now, super important that we recalibrate the body because we just shifted the fascia. Es bien importante que recalibremos el cuerpo, por lo que acabamos de mover la fascia, y para hacer esto vamos a caminar por 1 o 2 minutos. We're going to do that by walking 1 or 2 minutes. So super important too that we share how we feel when we're working with the fascia. You want to walk around? Es bien importante que compartamos qué es lo que estamos sintiendo, si sintieron algún cambio después de este movimiento, algo físico. Yo sentía un poco en la cadera, como más relajado en la cadera. So, Liliana was feeling, super important that you share how you feel. Liliana was feeling a little bit on her hips. I was personally feeling a bit of relief on my neck. And this area of the fascia accounts for 50% of all the system. Este movimiento de la fascia es más o menos como el 50% del movimiento de la fascia en general, porque nosotros estamos muy acostumbrados a estar como sentados y sobre todo sentados la mayoría del tiempo, y de verdad que ayuda a mover la fascia y especialmente como en la cadera, está conectado. Well, you were feeling on your hip, but it's 50%. I think we've got the anti-gravity, other ones that are specific to that. But yeah, so, okay, great. So next maneuver that we're going to do, Liliana's going to lead in Spanish and I'll be translating in English. La siguiente maniobra es el torcido total. The next maneuver is totally twisted. En esa maniobra vamos a trabajar 3 tipos de respiración. So we're going to have 3 different types of breaths in this maneuver. La primera es inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. So first one is inhaling through your nose and exhaling through your nose. La segunda es inhalando por la nariz, exhalando por la boca. The second one is inhaling through your nose and exhaling through your mouth. Y la tercera es un poquito diferente, es en 3 fases. And the third one is a bit different because it's in 3 phases. Entonces vamos a inhalar por la boca, pero como si estuviéramos sorbiendo a través de un pitillo. Yeah, the third one we're going to be inhaling through your mouth as if we're sucking through a straw like this. Pucker your lips. Sí. Y lo vamos a hacer en 3 partes. Entonces inhalamos. And we're going to do it in 3 phases. Sostenemos. We hold it. Nuevamente inhalamos. Again we inhale, hold it. Sostenemos y la última inhalación
llenando completamente los pulmones. So the last inhalation, we breathe in, hold our lungs, and we have to feel the pressure really fill in the lungs. Super important. Y al final vamos a sostener esa última respiración y exhalamos lentamente por la boca. And then we exhale through our mouth. Y otra cosa que les iba a decir, en estos movimientos, sobre todo en este de las 3 respiraciones, vamos a trabajar el piso pélvico. Yeah, and these movements also, before we inhale, we also have to engage the pelvic lock. And you do that by squeezing in your sexual organs inside and your abdomen and really pull everything in. Para contraer el piso pélvico, vamos a contraer la parte baja del abdomen y vamos a contraer el piso pélvico. La manera como se siente es como cuando uno va a orinar y para de orinar, esa sensación es la que se siente cuando se contrae el piso pélvico. Entonces, disculpa, eso lo vamos a hacer cuando inhalamos y cuando exhalamos se relaja todo. Yeah, so then it's going to feel like you're holding in the pee a little bit, but then when you get the abdomen, it's going to get nice and tuck and flush. And then what we want to do is when we inhale, we engage it, we inhale, and then when we exhale, super important to just let it out. That part of the body controls the internal pressure as well. Bueno, entonces vamos a empezar el movimiento. Okay, let's get started with movement. Empezamos moviendo la pierna derecha sobre la izquierda, Put our right foot over our left foot, la mano derecha debajo de la axila izquierda right hand under our left armpit, y la mano izquierda sobre el hombro derecho. left hand over our right shoulder. El primer movimiento vamos a empujar la mejilla izquierda con la lengua. So the first movement, we're going to push our left cheek with our tongue. Push on the fascia, an area that might be constricted. Vamos a voltear la cabeza hacia la izquierda. We're going to turn our head to the left, El cuerpo hacia la derecha. our torso to the left, to the right, Y vamos a respirar 6 veces por la nariz. and we're going to breathe in through our nose 6 times. Empezando ahora. 1, Starting now. Relax the body, 2, relax the shoulders and lower back. 3, 4, Observe the sensations of the body as you exhale and inhale. acuérdense de contraer el piso pélvico. 5 Remember to contract your pelvic floor. y 6. Ahora vamos a descansar la lengua, a relajarla. Now we're going to relax our tongue. Vamos a mantener esta posición We're going to hold this position, y vamos a hacer la respiración en 3 fases. and we're going to do our 3-stage breaths. Empezando ahora. Starting now. 1, sostienen. Hold it, 2, hold it. sostienen. 3, Feel the internal pressure. Really feel the lungs. Come on. sostienen, voltean un poco más Twist a little more. y exhalan And lentamente. exhale it out. Nuevamente, 1, Again. 2, Fill your lungs with life. Come on. 3, sostienen, voltean un poco más Twist a little more. Hold it. y exhalan lentamente por la boca. Visualize a balloon when you're filling your lungs. Nuevamente, 1, sostienen. 2, Hold it. sostienen. 3, Twist a little more. sostienen, voltean un poco más y exhalan And lentamente. exhale it out. Ahora vamos a mirar a un punto fijo sobre el hombro izquierdo Now we're going to look at a point on the left shoulder. y vamos a respirar 6 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. And we're going to breathe in 6 times, inhaling through our nose and out, and inhaling through our nose and exhaling through our mouth, relaxing on the out breath. Empezando ahora. Starting 1, now. Relax your shoulders, relax your back. 2, 'Let go of your worries. 3, Feel the sensations of the body as you're doing this movement. 4. Nos relajamos en la exhalación. 5, Dejamos ir las preocupaciones.
y 6. And 6. Ahora lentamente volvemos al centro. Slowly, slowly, come back to center. Mantenemos los brazos y las piernas en la misma posición. Hold the same position. Y vamos a empujar la mejilla derecha con la lengua. And we're going to push in our right cheek with our tongue. Vamos a voltear la cabeza hacia la derecha. Turn our head to the right, slowly. El torso hacia la izquierda. Torso to the left. It's going to feel like we're squeezing a towel. Y aquí vamos a respirar 6 veces por la nariz. And we're going to breathe in through our nose 6 times. Empezando ahora. Starting now. 1. Really fill the lungs. 2. 3. Relax your shoulders. Relax your back. 4. Really push with your tongue. Acuérdense de contraer el piso pélvico en la inhalación. 5. Y 6. And 6. Vamos a mantener esta posición y vamos a hacer la respiración en 3 fases. We're going to hold this position here and we're going to breathe in 3 times through our mouth. Remember to really fill those lungs. Primero que todo relajamos la lengua. Oh yeah, and we have to relax our tongue now. Y empezamos ahora. Pucker up the lips. Come on, fill up the balloons. 1. Hold it. Sostienen. 2. Sostienen. 3. Twist a little more. Voltean un poco más. Sostienen la respiración y lentamente exhalan por la boca. Feel the change in internal pressure as you exhale out. Nuevamente. Again. Sostienen. 2. Respira en vida, vamos. 3. Breathe that life. Sostienen, volteando un poco más Hold it. Twist a little more if you can. y exhalan por la And boca. exhale it out. Ahora vamos a mirar a un punto fijo sobre el hombro derecho. We're going to find a spot over our right shoulder. We're going to look at it. Vamos a respirar 6 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y acuérdense en la inhalación, activar el piso pélvico. En la exhalación, sueltan todo. Yeah, so we're going to breathe in and out and remember to relax in each out breath. Empezamos ahora. 1, Letting go of our worries, 2, anything that's stored in our bodies, we're going to exhale it out. 3, Vamos a exhalar dejando todas las cosas que estén embotelladas en el cuerpo, pueden ser emociones, pensamientos. 4, Relajando el cuerpo, relax the body, 5, breathe in this life, respira en la vida. y 6. Ahora, lentamente, volvemos al centro. Slowly come back to center. Bajamos los brazos, volvemos a la posición inicial y vamos a caminar por 1 o 2 minutos para, Good. So come back to center and we're going to walk for about a minute. para integrar el movimiento. So, to integrate the movement, sorry. All right. Dynamic translations, everyone. Excellent. I feel really relaxed. I feel I had a bit of tension in my right part of the neck, and that's been released. I feel like my mind is calmer. Oh, sí, sí, también siento eso. Siento un poquito de tensión en la parte derecha del cuerpo, como en las piernas, pero de resto la cadera, los hombros se sienten bien. Y me siento como más relajada. Yeah, so let's keep walking. We won't be walking as much as you are because we're in front of the camera, but the whole idea is that we want to recalibrate the changes that happened. Los cambios se empiezan a integrar a medida que nos vamos moviendo, entonces es importante que caminen, puede ser en la habitación donde estén, simplemente de un lado a otro, por 1 o 2 minutos. Okay. That's really good.
I like to do this as well. It's like the infinity sign. And when you do this, you feel really calm. You guys should try it. A mí me gusta hacer este movimiento aquí. Es como el símbolo de la infinidad. Del Pero más infinito. infinito, pero un poquito más lento. No tenemos que ir infinitamente tan rápido. Podemos ir más lento para calmar la mente, calmar el espíritu, calmar todas nuestras emociones. Ok. Oh my No, God, vamos a toca hacer, hacerlo. we gotta do the other side or else we're gonna be like sideways. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda parte del movimiento, que es la pierna izquierda We're gonna do the second part of the movement, which is the left leg sobre la pierna derecha, or right leg. la mano izquierda debajo de la axila derecha y la mano derecha sobre el hombro izquierdo. And then, so left hand over under our right armpit and right hand over our left shoulder. El primer movimiento es empujar con la lengua la mejilla izquierda We're gonna push with our left cheek, the tongue, y volteamos la cabeza hacia la izquierda. and we twist our head slowly to the left. Y el torso lo vamos a voltear lentamente hacia la derecha. And very slowly we squeeze our torso to the right, feeling as if we're a towel. Vamos a activar el piso pélvico y vamos a respirar 6 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. So we activate the pelvic clock and we're gonna inhale through our nose and out through our nose. Empezando ahora, Starting 1, now. 2, Relaxing the body in the out breath. 3, Allow yourself to be lost in the moment. 4, Really feel the lungs in, all the way in. 5, y 6. Vamos a relajar la lengua Gonna relax the tongue now. y hacer la respiración en 3 fases. And we're gonna do the 3-stage breaths. Always remember, and especially in this move, the most important is to engage the pelvic clock. Vamos a activar el piso pélvico y empezar el movimiento. We're gonna start now. So engage pelvic clock and breathe in. 1. Sostienen. 2. Hold it, go. Sostienen. 3. Really feel the internal pressure. Twist a little more. You're visualizing a balloon being squeezed by a towel. Y exhalan lentamente por la boca. And you are that balloon and you are that towel. Nuevamente. 1. Again. Sostienen. 2. Sostienen. 3. Sostienen. Voltean un poco más como si estuvieran exprimiendo una toalla. Twist a little more if you can. Y exhalan lentamente por la boca. And in this next one, really take notice your pelvic lock and really engage it before we breathe. Nuevamente, 1. Sostienen. 2. Breathe the life. Come on. Sostienen. 3. Voltean un poco más. Twist a little more Y exhalan por la boca. and let it all out. Ahora vamos a mirar a un punto fijo sobre el hombro izquierdo y vamos a respirar 6 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. So we're going to find a spot on your left shoulder, over your shoulder, and we're going to breathe in 6 times through our nose and out through our mouth. Remember to exhale out. When you exhale, relax the body. Cuando exhalamos, relajamos el cuerpo. Empezamos ahora. 1, Really let go of those emotions, the thoughts that are bottled in our bodies throughout the week. 2, Relajando la mente, dejando ver todos esos pensamientos y emociones que tenemos embotellados de toda la semana. 3, Exhalando el conflicto, inhalando paz y armonía, 4, inhalando la gracia, exhalando la gracia. 5, Inhaling grace, exhaling grace. y 6. Inhale peace and exhale peace. Lentamente volvemos al centro. Slowly come back to center.
Y ahora vamos a empujar con la lengua la mejilla derecha. Now we're going to push our tongue with our right cheek with our tongue. Vamos a voltear la cabeza hacia la derecha Twist the head to the right. y el torso hacia la izquierda. And twist your torso to the left, feeling like we're a towel, squeezing. Vamos a respirar 6 veces, inhalando y exhalando por la nariz. We're going to breathe in 6 times, inhaling through our nose and exhaling through inhaling through our nose. Yeah, exhaling through our nose. Empezando ahora. 1, Starting now. 2, 3, Feel sensations of the body and allow yourself to relax at a deeper level. 4, Relajando el cuerpo, la mente. 5, 6. Vamos a relajar la lengua, So relax your tongue now. torcer un poquito más el cuerpo hacia la izquierda, la Twist cabeza a little. hacia la derecha. Twist a little more if you can. Y vamos a hacer la respiración en 3 fases. Then we're going to do the 3-stage breaths, remembering to activate the pelvic lock before each big series of breaths. Activamos el piso pélvico y empezamos. Start now. 1, Really fill those lungs in all the way. sostienen. 2, sostienen. 3, Hold it. Twist a little more if you can. Feel the internal pressure. volteando un poco más si pueden y exhalamos lentamente. And you exhale that out. Engaging the pelvic lock. Nuevamente activamos el piso pélvico. 1, Breathe the life in. Come on. 2, sostienen, voltean un poco más Twist a little more if you can. y exhalamos lentamente. And let it all out. Y el último, inhalamos 1, Pelvic lock and breathe in. 2, Really fill the lungs in. Come on, you're alive. Breathe. 3. Sostenemos un poco más y volteamos un poco más. Es la última respiración en 3 fases. Y exhalamos lentamente por la boca. Ahora vamos a mirar un punto fijo sobre el hombro derecho. Y vamos a respirar 6 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. I'm going to find a spot on our right shoulder. Over our right shoulder, we're going to breathe in 6 breaths in through our nose and out through our mouth 6 times. Empezamos ahora. Starting now. Relaxing without breath. Relax your shoulders and your back. 2, Relajando la espalda, el cuello. 3, Disolviendo todas esas emociones, pensamientos que ya no nos sirven de la semana, los dejamos ir con la exhalación. 4, Letting go of those thoughts, emotions, feelings throughout the week that no longer serve us. 5, We don't have to carry that. We can just exhale it out. y 6. Volvemos lentamente al centro, bajamos los brazos, volvemos a la posición inicial Slowly come back to center. y vamos a caminar por 1 o 2 minutos. Wow, I lost consciousness there for a second. I forgot where I was. That was really deep breathing. Thank God you were leading that. I would have been like, what am I doing here? What's my name? Sí. Perdí como un poquito la conciencia en eso. No me acordaba qué estaba haciendo, dónde estaba. Muy poderosa la respiración. Sí, déjenos saber cómo se sintieron, si sintieron algo físicamente o emocionalmente. Muchas veces con estos movimientos, como la fascia se empieza a relajar, entonces muchas emociones también pueden salir a la superficie. Yeah, so let us know how you feel. A lot of times when we're going these maneuvers, you really are pressurizing and releasing all this pressure, all these stored thoughts, emotions, feelings, sensations. So really observe them. When we observe sensations, we're observing the subconscious level of your mind. So the more we become observers of our sensations without judging, the more we advance in this path. Sí, es muy importante observar las sensaciones que sentimos porque las sensaciones van al subconsciente de la mente.
Entonces, simplemente es observarlas con ecuanimidad y Sin juicio. sin ningún juicio, no son buenas ni malas, simplemente son cosas que vienen a la superficie y las observamos y así como vienen, se van también. Yeah, these things surface a la natural. All right. So next maneuver that we're going to be doing is called anti-gravity. The anti-gravity, I think this is the one you were thinking about, your hips and your back. Yeah. This one's really important nowadays because we're all sitting in desks, or not all of us, but a lot of us, if we're doing social media or whatever, and we're compressing our backs quite a bit in our lower back and our necks. And this maneuver really helps out to really puff up and liberate that tension that we have there. Sí, este maneuver ayuda mucho con la espalda, especialmente las personas que estamos trabajando la mayoría del día sentados. Entonces, este ayuda a que se decomprima la espalda y la espina. So this maneuver is a little bit more complex. So I'll show you what to interlock, and then I'll have Liliana demonstrate it, and then we'll do it together. So we want to interlock our fingers here. Go ahead. I can explain. Vamos a entrelazar los dedos. Okay, and then we're going to take it and put it in our neck back here. La ponemos detrás del cuello. Y hay there's a bone here. You want to pull up the fascia until you get to that bone, and you're going to be snug in there. Y se va a alar la fascia hacia arriba hasta donde encuentran como un huesito, ahí para. El cráneo. And then it's going to feel like you're pulling a flap of skin. Se va a sentir como si alaran la piel hacia arriba. Bien gruesa. Como la piel flap. como gruesa, sí. And that flap of skin is actually not skin, it's fascia. Y esa piel que se siente que están subiendo, esa no es realmente la piel, es la fascia. Se siente más que la piel, un poquito más gruesa que la piel. Yeah, and so we're going to pull up and we're going to pin it in like this. La van a alar hacia arriba y van a sostenerla ahí donde le dijimos como en la parte del huesito. Okay, now if you want to model it sideways, yeah, okay. There we go. So then the first part of the maneuver is we're going to be, here, can I call it to the side here? There you go. So the first part of the maneuver is we're going to take 3 breaths through our mouth, and we really want to engage the pelvic lock and take those 3 breaths, really strong breaths. So breathe in 3 times like that. Respiramos 3 veces en esta posición, llenando los pulmones y activando el pelvic lock. Then we're going to slowly, we're going to feel the sensations as we're moving our chin to touch our chest. Vamos a mover gradualmente la quijada hacia el pecho y vamos a sentir la fascia que estamos alándola. Y vamos a tener 3 respiraciones aquí por la boca. Otra vez, activando el piso pélvico. We're going to take 3 breaths in here. Strong breaths, activating our pelvic lock. And then we're going to act as if we're actually swimming and we're going for air. So when we breathe in, we're going to go to the right like this. Entonces cuando respiramos, vamos a ir hacia la derecha como si estuviésemos nadando y respiramos otra vez. Y vamos a ir hacia la izquierda y vamos a hacer esto 3 veces. We're going to do this 3 times in this position. Then after this, we're going to get into a ski position. Where we're going to be pulling the fascia up, facing up a little bit more of an angle, babe. There we go, perfect. So then we pull up the fascia and we're going to take 3 breaths in here as well, side to side. So we're going to be going right, breath in and left. De aquí vamos a tomar 3 respiraciones otra vez, de lado a lado, como si estuviésemos nadando. Y después vamos a bajar a una posición completa de squat. No sé si ven ahí a Lili, hasta abajo, es una posición bien poderosa. Tenemos las caderas amplias. We're going to go in this deep squat position, and we're really going to feel the fascia as we're pulling it up from our tailbone all the way to our neck. And we're going to take 3 strong breaths in through our mouth and out through our mouth. Really filling it in and really feeling that tension that we have and breathing in that respiration to it. And then we're going to inhale and inhale through our nose and exhale through our mouth. Vamos a inhalar 3 veces, 3 veces por la boca, respirando, llenando los pulmones bien fuerte y empujando con esa parte de la fascia de la espalda. Y después vamos a inhalar y exhalar 3 veces por la nariz y por la boca. Y gradualmente vamos a ir levantando la cola, curveando la espalda. We're going to gradually go up, curving our back. And we're going to look all the way up. And we're going to take 3 breaths in through our nose, through our mouth and out through our mouth. And then we're going to go for a walk.
Y las personas que no puedan bajar hasta abajo en la sentadilla, lo pueden hacer también de pie, simplemente con los brazos así y la quijada hacia abajo y la respiración. Really, really want to, for those who can't go all the way to a deep squat, you really want to go in this position here and just really get your chin in there and really breathe in deeply on those different breaths that we do on the full squat position. All right? Wonderful. So let's get started. So I'm going to do it sideways so you guys can see it. Or yeah, should do it sideways. So let's get started. Ahora vamos a empezar. Yo hago los dos aquí, no hay problema. Entonces, we're going to put our hands behind our head. We're going to pull up on the fascia. We're going to feel like a flap of skin. Vamos a jalar la fascia. Vamos a poner las manos aquí en el cuello y vamos a respirar 3 veces, activando el pelvic lock y exhalando por la boca. We're going to take in 3 breaths here, activate your pelvic lock, and we're going to breathe in through our mouth. Starting now. Really pull your fascia. Pull in la fascia, vamos. Now we're slowly going to bring our chin to our chest. Gradualmente vamos a poner nuestra quijada al pecho. Y aquí vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Here we're going to take 3 deep breaths through our mouth and out through our mouth. Starting now. Empezando ahora. Remember to engage the pelvic floor. Acuérdense de activar el piso pélvico. Y ahora viene lo divertido, como si estuviésemos nadando. Now the fun starts. We're going to act as if we're swimming, so we're going to breathe in. Respiramos hacia la derecha. Y exhalamos. And we exhale out to the center. Respiramos, breathe in. To the left. Breathe in to the right. Respiren hacia la izquierda. Y uno más hacia la derecha. To the right. Really feel those lungs in. Breathe in. Now we're going to go to that squat position, the ski position, all the way down. Here we go. Keeping at an angle, pulling up your fascia, look in front. And now we're going to breathe in. Respiramos hacia la derecha. Sienten la distribución del oxígeno dentro del cuerpo. Hacia la izquierda. To the right. Breathe in the life. And one more. Y hacia la izquierda. Respiren la vida. Ahora vamos hacia abajo. We're going to go all the way down if you can to the full squat position. Yo voy a demostrar la posición de pie. Really going to feel the stretch. Van a sentir el estirar la fascia en esta posición. Observen las sensaciones de las áreas donde tienen presión. Y ahora vamos a activar el piso pélvico. Observe the areas where you have tension and pressure and really focus on bringing in the oxygen into those areas. We're going to start now with 3 breaths in through our mouth and out through our mouth. Empezamos ahora con 3 respiraciones por la boca, exhalando por la boca. Comenzando ahora. Respiren bien profundo. Breathe very deeply. Ahora por la nariz, exhalando por la boca. Out through our nose and out through our mouth. Really pull your fascia. And stay here for a second. Quédense aquí un segundo. Descansen. Y ahora suavemente, now slowly, let's put our bum in the air. Levantamos la cola con la espalda curvada, or curved back. We're going to go all the way up. Y
Y ahora vamos a respirar 3 veces por la boca, exhalando por la boca. We're going to breathe in through our mouth and out through our mouth 3 times. Engage pelvic lock. Activando el piso pélvico, respiramos. Respiren la vida, breathe in life. Fill those lungs in, come on. We are alive. One more. Y ahora regresamos al centro. We're going to go back to center. Oh. Wow, yo sentí toda la espalda. I feel like my whole body's swelled up. Los brazos. Yeah, it's like I feel like a Michelin man or something. I'm like, my whole body feels like I was literally feeling like the oxygen going to my fascia and all my body, and I start puffing up. Literalmente sentía como si estuviese el hombre Michelin, como inhalando, sentía como todas las partes del cuerpo expandiéndose. Sí, déjenos saber cómo se sintieron. Yeah, let us know how you feel. Wow, la espalda se siente increíble. Y caminen 1 o 2 minutos para integrar el movimiento. Yeah, I forgot to mention, make sure you walk. We need to integrate the movement. That was really good. Yeah. Wow, I gotta say, I was a little bit, I don't know what other way to put it, high, I guess. Me sentía como bien, como elevado, como si estuviese como, no sé, con la respiración, como que se me olvidó dónde estaba otra vez. Sobre todo cuando uno baja completamente, igual también la sangre está fluyendo, entonces puede uno sentirse un poquito como mareado. Lightheaded would be the word, right? Lightheaded. Sí, como mareado, pero bien suavemente. Yeah, a little bit dizzy, but very subtle dizziness, like lightheadedness. ¿Cómo se dice lightheaded en español? Como cabeza liviana, por eso dije como medio. No, como un poco mareado, como un poco como que de pronto el balance no lo encuentran, pero es normal, caminen, integren el movimiento. Si necesitan sentarse, se pueden sentar. Y lo otro que quería mencionar es que la mayoría de estos movimientos se puede hacer también sentado. Yeah, si no, lo pueden hacer de pie. And most of these movements also, forgot to mention, you can do it seated. In fact, we should actually do a seated fascia maneuvers one session, because we're all sitting most of the day, but these are things that we could do, 15 minutes. Literally, you could do this whole routine in 15 minutes. And just like smokers get 15-minute breaks, why can't we get 15-minute breaks? Sí, estos movimientos yo prefiero hacerlos de pie, pero personas que tienen problemas de movilidad, de pronto dolor de piernas, de cadera, que no se sienten cómodos parados, es bueno que los hagan porque tienen unos beneficios increíbles y los pueden hacer sentados también. O aquellos que están sentados todo el día y el jefe no le deja pararse a uno en la silla, pues ahí lo hacemos de una, ahí mismo no estoy sentado técnicamente. Sí. I was just saying that it's good for people who actually can't do them standing, but also for if we've got boss people or whatever that don't let us get up from our desks, we can do it right there as well. Sí. Awesome. Entonces todavía nos quedan 14 minutos. Podemos hacer el reseteo de órganos. Okay. So we got 15 minutes. So let's go through the organ reset, which is very powerful as well. So what we want to do is we want to take our left hand and put it behind our neck. La mano izquierda la ponemos detrás del cuello. And this is an area where there's a lot of fascial connections. Esta área tiene muchas terminaciones de la fascia o conexiones de fascia. And meridians as well. Y de meridianos. Oh, I didn't know that word, meridianos. Sí. Okay, so then what we're going to do is we're going to find our belly button and we're going to go about 2 inches to the right. Encontramos el ombligo, vamos más o menos como unos 5 centímetros o 2 pulgadas a la derecha. Oh, you got metric and okay, and then we're going to go down about 1.5 to 2 inches. Y abajo como otros 3 a 5 centímetros o 1 a 2 pulgadas. And this is where our ileocecal valve is. Aquí es donde está la válvula ileocecal. 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 And this is actually a part where the large intestine and small intestine meet. Es donde el intestino grueso y el intestino delgado se unen. This one's really important because when we eat these foods with glyphosates and toxins, this one locks up. Activar esta válvula es muy importante porque esta válvula se bloquea cuando comemos comida procesada o comida que tiene toxinas. And when it locks up, we get acid reflux, we get bloating, we get all these different things.
Sí, y entonces cuando se bloquea esa válvula nos da como through right here. reflujo o como, sí, como Bloating o gas, como presión o... presión o gas. Okay, entonces, so then we're gonna just push in very gently. Vamos a empujar suavemente and we're gonna twist a little bit counterclockwise. y voltear un poco en contra de las manecillas del reloj. And then we're gonna twist our body to the right. Y vamos a voltear el cuerpo hacia la derecha y la cabeza hacia la izquierda. And then the head to the left. And we're gonna feel a little bit of a squeeze again like a towel. Vamos a voltear nuestro cuerpo como si fuera una toalla. And we're gonna take 3 breaths in through our mouth and out through our mouth. Y tomamos 6 respiraciones por la boca. Let's start now. Empezamos ahora. That's 1. Visualize oxygen going to that organ and really pumping it up. Visualizamos que el oxígeno que estamos respirando va directamente a ese órgano. Bringing life to organs and reestablish a natural flow. Traemos oxígeno al órgano, vida al órgano para restablecer el flujo natural, el fluido natural. So that's 4. Five. And 6. Go back to center. Volvemos al centro. You might notice a taste in your mouth. Some people say a little bit of an earthy taste, or it might be also like a metal type of tasting. A veces cuando se hace este reseteo se siente un poquito como de sabor a tierra o a metal en la boca y es normal. Okay, so now we're going to do the gallbladder. So the gallbladder would be, you've got your rib cage. The top of the rib cage for me is here. And we're going to go about an inch down. Vamos a hacer la vesícula biliar ahora, más o menos paralelo a donde estábamos. Suben un poco, como donde termina la costilla, más o menos ahí la vesícula biliar. And again, left hand behind the neck. La mano izquierda nuevamente detrás del cuello. And we're going to push in a little bit. Empujamos un poquito. And we're going to torque counterclockwise. Y volteamos en contra de las manecillas del reloj. And then we're going to twist our body to the right. El cuerpo hacia la derecha y la cabeza hacia la And izquierda. our head to the left. And we're going to take 6 breaths in through our mouth and out through our mouth. Y hacemos 6 respiraciones aquí por la boca. Starting now. Empezamos. That's 3. 4. 5. And 6. Slowly come back to center. Lentamente volvemos al centro. Oh, okay, that was good. All right. So next one we're going to work on is stomach and liver area. El siguiente reseteo que vamos a hacer es del estómago y el hígado. So we're going to find our left rib. Entonces vamos a buscar como debajo de la costilla al lado izquierdo. And we're going to pull our liver and our little bit of the liver and stomach towards the right side. Y vamos a alar un poco el estómago y una parte del hígado hacia la derecha. Gonna feel like you're hugging that area. Se va a sentir como si lo estuviéramos abrazando. And then we're going to turn to the right. Vamos a voltear hacia la derecha. And our heads to the left. Y la cabeza a la izquierda. And we're going to breathe in 6 breaths in through our mouth and out through our mouth. Y vamos a respirar 6 veces por la boca. Starting now. Empezamos. Inhalamos. Breathe in. Let go of your anger on the exhale. Just release it. Vamos a dejar cualquier mal genio que tenemos. Esas emociones se quedan en estos órganos, entonces al relajar van saliendo.
We no longer have to hold on to this anger. No tengo que aguantar este coraje más. Este odio y agresión. Lo dejo ir con la respiración. Ya no me sirve. This anger no longer serves me. I let it go with my out breath. I fill the space with love, unconditional love. Lleno este espacio con amor, sin condición. El amor del Padre y la Madre. One more, uno más. Regresamos al centro. Volvemos al centro. Oh, sorry, we come back to center. I mix up between Spanish and English. And we relax a little bit. Y nos relajamos un poco. Oof. Oh, wow. Sí. I got a big release there. Okay, so now we're going to do the large intestine. Vamos a hacer ahora el intestino grueso. So it's going to be about 2 inches from your lower rib here downward. Más o menos como unos 6 centímetros debajo de donde estábamos haciendo antes el estómago. Como 2-3 pulgadas. Yeah, we'll push in a little bit and torque to the counterclockwise. Vamos a empujar un poquito y voltearlo como contra las manecillas del reloj. And then we twist our body to the right. El cuerpo hacia la derecha And head to the y left. la cabeza a la izquierda. Feeling like a little snug towel. And then we're going to take 6 breaths in through our mouth. 6 respiraciones nuevamente por la boca. Start now. Empezamos. Letting go of this grief that we might have from a loss of relatives and friends and loved ones. En esta respiración vamos a dejar la tristeza que tengamos, sobre todo si hemos perdido algún familiar o algún amigo. And fill it in with grace. Y lo llenamos con la gracia, With peace con paz and harmony. y armonía. It's okay to let go now. Está bien dejar ir esas emociones. I'm letting go now. Las dejamos ir ahora. Uno más. Last one. And we just feel this profound sense of peace. Sentimos la paz And we come back to center. y volvemos al centro. Wow, I got chills. Goosebumps from that one. Déjenos saber qué sintieron. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se dice goosebumps en español? Piel de gallina. Piel de gallina. I got piel de gallina, everyone. Muchas gracias por todos los corazoncitos, las florecitas, los thumbs up, los pulgares arriba. Beautiful. We love you guys. Thank you for the hearts and the flowers. We send you love and flowers too, virtually. Okay, so now we're going to work on the bladder. Okay. So ahora vamos a trabajar la vejiga y tenemos el hueso pélvico. We have this pelvic bone and we're going to go about 1.5 inches upwards from there. Más o menos como una pulgada y media arriba del hueso de la pelvis. And we're going to take our left hand, keep it there. We're going to counter rotate. La mano izquierda detrás del cuello y vamos a empujar un poquito hacia arriba la vejiga. And we're going to push inward and upward on our bladder. And we're going to tilt to the right and our head to the left. Cuerpo hacia la derecha, cabeza hacia la izquierda. And we're going to breathe in 6 times through our mouth, starting now. Vamos a respirar 6 veces por la boca. Breathe in deeply. Letting go of our fears. Vamos a dejar cualquier miedo que tengamos. It no longer serves us. Ese miedo no nos sirve más. I no longer have to hold on to this fear. No tenemos que mantener este miedo. Lo podemos dejar ir. Breathe in deeply. Afirmamos mentalmente cuando exhalamos, yo dejo ir este miedo.
Vamos a afirmar cuando exhalamos, yo dejo ir este miedo. So we're going to affirm, I let go of this fear when we exhale out. And visualize leaving your body on the exhale. Y visualizamos que ese miedo va saliendo de nuestro cuerpo cuando exhalamos. I no longer serve me, this fear. Este miedo no me sirve más. And I let it go. Y lo dejo ir. And a deep breath. Una respiración bien profunda. Y exhalamos lentamente. And we bring it back to center. Volvemos al centro. Oh, this is a really good one. Nowadays, we're just exposed to so much fear from media and different things, and really important that we do this on a regular basis for our organs, but especially for our bladder. Sí, es muy importante hacer ese movimiento. Nosotros lo recomendamos hacer todos los días, el reseteo de los órganos, pero especialmente este de la vejiga, ya que estamos bombardeados con tanta noticia y tantas cosas que nos producen miedo. Entonces esto deja que todo ese miedo salga. Yeah, the world is ending on a daily basis, apparently. Sí, el mundo se está acabando todos los días, entonces eso es lo que nos está llegando de internet, de social media, entonces supuestamente, entonces simplemente lo dejamos ir, dejamos que se vaya todo esto. Another part of the body that's related to fear is your kidneys, so we're going to work on the kidneys. So we're going to start with the left kidney. Otra parte que es relacionada con el miedo son los riñones, entonces vamos a empezar con el riñón izquierdo. We're going to grab our hip, not our hip, our ribs. So this is my rib here. I'm going to give it a nice little squeeze. Vamos a tocar aquí los riñones, es como debajo de las costillas más o menos. Okay. And then we're going to take our right hand and again make sure that we connect to the point behind our neck. Y la mano derecha detrás del cuello. And we're going to then twist our body to the right and our head to the left. And again, we're going to breathe in 6 breaths. Y vamos a respirar 6 veces. Imagine your fears melting away as you exhale out. El miedo se va yendo cada vez que exhalamos. Breathe in deeply, gently. Respirar profundamente. And last breath in. La última respiración. Dejamos ir todo. We'll let it all out. We'll come back to center. Wow, I just have a change of taste in my mouth for sure. Oh, do we have a... Okay. All right, excellent. So now we're going to be doing the spleen on that same side. So, en ese mismo lado vamos a hacer el vaso. El vaso, that's a funny name for an organ. Spleen, in Spanish we call it a cup. Okay, so you have your rib, and underneath the rib, in the back of between your rib and your spinal column, you're going to push in like this. You guys see that? Like there? It's really... no, a little bit lower, a little bit back. Like literally like that. Yeah. Es más o menos como en la cintura y en la parte de atrás. Yeah. Si lo pueden ver, se oprime ahí esa parte. All right, so now we're going to take our right hand. La mano derecha detrás del cuello. And again, we're going to go to the right side. Y el cuerpo hacia la derecha. Tilting our head to the left. Cabeza hacia la izquierda. And we're going to take 6 breaths in through our mouth and out through our mouth. Y vamos a respirar 6 veces por la boca, empezando ahora. We visualize we're making our immune system strong. Vamos a visualizar que nuestro sistema inmunológico se va poniendo más fuerte cada vez. We become resilient. Respiramos salud. We breathe in this life. We breathe in this love.
Respiramos vida, respiramos amor hacia ese órgano. We thank this wonderful organ for taking care of us. Thank you. Thank you, spleen. Y le agradecemos al vaso por cuidarnos Thank you y for por taking, estar saludable. Thank you for taking care of me. It's such a wonderful time. And we go back to center. Volvemos al centro. Whoa. Se siente. I've had like multiple chiropractic releases on that one. Who knew? Okay, so now we're going to be doing the right kidney. So we're going to switch sides. Ahora vamos a hacer el riñón derecho, entonces vamos como So debajo, hugging the rib, on the rib. debajo de la costilla. No, on the costilla, not debajo de la costilla. We're hugging the ¿Dónde costilla. termina la costilla? Yeah, we're going to be holding onto our rib, squeezing that organ, and because the spleen was Se siente, underneath the sí, rib. se You should siente feel the ahí, se rib. siente Feel the rib. Again, we're going to take our left hand in the back, la mano izquierda debajo del cuello, and we're going to shift our body to the right. el cuerpo hacia la derecha, la cabeza hacia la izquierda. And we're going to take six breaths in now. Let's go. We thank our kidney for taking care of us. Le damos gracias al riñón por cuidarnos. Thank you, kidney, for taking such great care of me. Los riñones son filtros. I love you, rib. I love you, kidney. Te queremos mucho, kidney. Riñón. You no longer have to be afraid. Y vamos dejando todo ese miedo que está. We gotta have a conversation with the kidney, baby. You gotta say, ¿cómo se dice? Riñón, Riñón. te quiero mucho. No tienes que estar, no hay nada que temer. No hay nada riñón. que temer, Eso. riñón. Tú estás segura y apoyada. Estás seguro y apoyado. We're safe and supported. Nothing to fear. Nada que tenerle miedo. There's nothing to do. No hay nada que hacer. Come back to center. Volvemos al centro. Oh, wow. Literally, I've been getting goosebumps every time I do this. I don't know what's going on Piel de today. gallina cada vez que hace el I'm ejercicio. really connecting with my organs today. So now we're going to do the thyroid. Ahora vamos a hacer la tiroide. And what we want to do is take our right hand. Vamos a tomar la mano derecha. We're going to give ourselves a nice little tug here. Y apretamos un poquito el cuello suavemente. Very como que gentle. Suavemente y un poquito empujándolo hacia arriba. Pull it backwards and up. Y ponemos la mano izquierda detrás del cuello. And we're going to twist our body to the right. El cuerpo hacia la derecha y la To the cabeza left. hacia la izquierda. And Oh, we're no, en este no. Oh. Disculpa, no. Oh, that's right. Yeah, we can do this one straight. So we're just going to breathe in. So we're going to pulling up. And we're going to breathe in. Close your eyes on this one. Vamos a cerrar los ojos en eso y vamos a respirar. So breathe in deeply. Vamos a respirar profundamente. We're going to breathe in. We're going to affirm mentally. It's okay to let go. Vamos a afirmar mentalmente. Está bien dejar ir todas estas cosas. Todas esas reacciones, all these reactions. Let's get one more deep breath in, uno más. Profundamente. Y dejamos ir todo. And we let go of everything, come back to center. Wow. Oh, se siente súper bien. Wow. Okay. So the next maneuver that we're going to be doing here is we're going to synchronize our heart and our head. Esta última maniobra es para sincronizar nuestro corazón con nuestra cabeza. We're going to achieve coherence. Para que estén en Coherencia. Coherencia. Super important. A lot of times in our lives, we're using our brains and not our hearts. Sí, muchas veces en nuestra vida usamos más la mente que nuestro corazón. And life is so much richer and just vibrant when we use both.
Y la vida es mucho más vibrante, mucho más rica cuando usamos los dos y sobre todo cuando usamos el corazón y tomamos decisiones con el corazón, son como las decisiones reales que vienen como del alma, ¿no? So we're going to take our left hand and put it on our head. La mano izquierda sobre la cabeza. And our right hand in our heart. The Y heart is underneath our left chest. Let's really find the heart. It's not here in the center, it's up here. La mano derecha en el corazón. And we're going to close our eyes. Cerramos los ojos. I'll do both for this one, okay? Okay. All right. So we're going to breathe in deeply for 5 seconds. Now let's breathe in through our nose for 5 seconds and exhale through our mouth. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. And we're going to visualize a light flowing through our bodies, going from our head all the way to our heart and from our heart to our head. Y visualizamos una luz que viene desde la cabeza hasta el corazón y después del corazón a la cabeza. I open myself to receive this love. Me abro a recibir este amor. I open myself to receive this grace. Me abro a recibir esta gracia. Breathe in. I receive this peace. Recibo esta paz. I receive this love. Recibo este amor. I receive this grace. Recibo esta gracia. It flows into my brain and my heart to my brain. Que fluye de mi cabeza a mi corazón y de mi corazón a mi cabeza. Breathe in. Inhalamos. It's okay to let go now. Está bien dejar ir todo ahora. I am letting go now. Lo dejo ir. I feel safe. Me siento segura. I feel supported. Me siento apoyada. I feel loved. Y me siento amada. I am the safety. Yo soy esta seguridad. I am the support. Yo soy este soporte, este apoyo. I am this love. Yo soy este amor. It permeates every part of my body Que fluye a través de todo mi cuerpo. with every breath. Con cada respiración. It radiates out of my body with every exhale. Irradia a través de mi cuerpo con cada respiración. It flows through me, in me. Fluye a través mío y dentro de mí. It flows outside of me. Y fuera de mí. I share this love, this peace and security Comparto este amor, esta paz, esta seguridad with myself and all others, conmigo misma y con todos los demás. freely and openly. Libremente y abiertamente. We breathe in 5 seconds and exhale for 5 seconds. Inhalamos por 5 segundos y exhalamos lentamente por 5 segundos. I surrender to this feeling. Me entrego a esta emoción, a esta sensación. I integrate these feelings into my body now. Yo integro estas emociones, esos sentimientos en mi cuerpo ahora mismo. Now we observe the sensations of the body. Observamos las sensaciones del cuerpo And the change in vibration that we've achieved from this practice. y el cambio de vibración que hemos obtenido a través de esta práctica.
This liberation practice. Es una práctica de liberación. We come back to center. Volvemos nuevamente a este momento aquí ahora, nuestro centro. Y muchas gracias por liderar esta práctica. Muchas gracias a todos por participar y por todo el amor que nos envían. Thank you for taking part in this practice and joining us. When we practice together, two more people get together to work in themselves. We are like hot coals that might be burning, but when we come together, we create fire. Cuando practicamos juntos, cada uno trae una pequeña llama y lo convertimos en un fuego inmenso. Thank you for sharing your fire with me today. Muchas gracias por compartir el fuego conmigo hoy. I love you. Nos queremos mucho. Okay, Nos vemos la próxima semana.